তীব্র দাবদাহে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বারাবণী ব্লক পাঁচগেছিয়া ক্লাবের তৃণমূলী কর্মী সমর্থকরা জুবিলি মোড় বাইপাস এলাকায় পানীয় জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। তারা ওই এলাকার সাধারণ পথ চলতি মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে ঠান্ডা পানীয় জল বিতরণ করেন। এদিন ক্লাবের পক্ষ থেকে এক কর্মী জানান তারা সকলে পাঁচগেছিয়া ক্লাবের তৃণমূল কর্মী সমর্থক। বারাবণীর বিধানসভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় নমিনেশন ফাইল জমা দিতে গিয়েছেন। তিনি 3 বারের বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পুনরায় বিধান উপাধ্যায়কে বারাবণী বিধানসভা থেকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি নমিনেশন ফাইল জমা করলেন। নমিনেশন ফাইল জমা করেই তারা বিধান উপাধ্যায়ের জয় নিশ্চিত করেছেন। আর তাই তারা এই পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন, কারণ তারা জানেন এই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে একমাত্র বিধান উপাধ্যায়ই রয়েছেন যে এলাকার উন্নয়ন করে চলেন। তাই সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় তিনি আবারও জয়ী হয়ে আসবেন। সেই জন্যই তারা সকলেই আজ থেকে ঠান্ডা শীতল পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন। 4 মে রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পথ চলতি মানুষ ও রিক্সা চালক অনেকেই খুশি। आज पचगछिया पार्टी ऑफिस के तरफ से जुबली मोड़ में पानी का व्यवस्था किया गया है, ठंडा का। आज विधान उपाध्याय का नॉमिनेशन फाइल है, उसके लिए पानी का व्यवस्था किया गया है। तो आज तो दादा नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, तो क्या सोच में आ रहा है आज जीत हो गया क्या आपका? जीत तो 100% ऑलरेडी आगे ही हो चुका है। विधान उपाध्याय का टक्कर और लेने वाला बाराबुनी में कोई नहीं है। अच्छा तो देखा जा रहा है यहाँ का जो 2 बार हरा हुआ पार्टी अरिजीत नायक फिर अपना यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो क्या सोच में आ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधान उपाध्याय का अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विधान उपाध्याय को। ऑलरेडी हमारा जीत हो चुका है बाराबुनी से। वो खुशी में हम लोग आज आगे से ही पब्लिक को खुशी का पानी मिठास खिला के पार कर रहे हैं। आज ये आगे चलेगा ना चलेगा ये चलते रहेगा। 4 तारीख को 4 तारीख तक मिठाई और पानी चलते रहेगा। गर्मी का टाइम भी है। हमारा पार्टी ऑफिस से बोला गया है कि जुबली में हमेशा पानी का व्यवस्था रखने के लिए, काहे कि साधारण आदमी बहुत सारा गर्मी में बाइक से आना जाना करता है, उसके लिए हम लोग हमेशा व्यवस्था जुबली मोड़ में करते रहते हैं। क्या नाम हो आपका? विकी साहब। विधान उपाध्याय जिंदाबाद, मुकुल उपाध्याय जिंदाबाद, विधान उपाध्याय जिंदाबाद। আজকে আমাদের ঘরের ছেলে বিধানদা নমিনেশন ফাইল করতে যাচ্ছেন। ওই খুশিতে আমরা সবাই সাধারণ মানুষের জন্য ঠান্ডা জল সবাইকে খাওয়াচ্ছি। একদম 100% জয় নিশ্চিত। জয় হয়ে গেছে, আমাদের জয় হয়ে গেছে, জয় হয়ে গেছে। অগ্রিম আমরা উপভোগ করছি। এখানে ঠান্ডা পানীয় সবাইকে, আমাদের সাধারণ লোকের জন্য ঠান্ডা পানীয় সবাইকে পান করাচ্ছি। এটা জুবলি মোড়, বারাবণী ব্লক, পাঁচগেছিয়া ক্লাব। আমার নাম শ্যামল দাস। जिंदाबाद, जिंदाबाद।